नमस्कार दर्शक बंधु आपण केबे भाबिछंती कि राति 12टारू भोर 3टा समय काहींकी एते रहस्यमय और विपज्जनक बोली कुहा जाए। सनातन धर्म और शास्त्र अनुसारे एही समय रे शारीरिक संपर्क बा संभोग को संपूर्ण रूपे वर्जनीय बोली काहींकी घोषणा करा जाइछि। कौन आपण जानती भगवत गीतार एक गुप्त दर्शन एवं स्वयं देवाधिदेव महादेवंकर एक भयंकर चेतावनी एही समय सह जड़ित अछि। जदि कौनसी दंपति एही नियम को भांगती तेदी एहा आपणक जीवन और आगामी संतान उपरे भयंकर प्रभाव पकाई पारे। आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा एहा पछरे थिबा रहस्य, पौराणिक कहानी एवं वैज्ञानिक कारण। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। हिंदू धर्मशास्त्र अनुसारे समय को एक सरल रेखा नुहे बरं एक ऐश्वर्य प्रकाश रूपरे देखा जाए। वेद अनुसारे 24 घंटा को सर्वमोट 8टी प्रहर रे विभक्त करा जाइछि, जेउथिरे 4टी प्रहर दिन पाई एवं 4टी प्रहर राति पाई उद्दिष्ट। गृहस्थ मानक पाई रातिर समय काम बा प्रेम पाई रखा जाइथिले मध्य राति 12टारू 3टा पर्यंत थिबा तृतीय प्रहर को महानिषिद्ध काल बा निषिद्ध काल कुहा जाए। एही समय रे प्रकृतिर 3 गुण मध्यरु तम गुण अर्थात अंधकार और अज्ञानतार मात्रा सर्वोच्च स्तर रे रहिथाए। तेणु सनातन धर्म एही निर्दिष्ट समय रे इंद्रिय सुख बा शारीरिक मिलन को बारण करिथाए। एहार सबुठारु बड़ पौराणिक कारण हेउछि स्वयं प्रभु महादेवंकर गतिविधि। पुराण वर्णना अनुसारे प्रभु शिव हेउछंती भूतनाथ, जे कि मध्यरात्रि रे निजर शिवगण यथा भूत, प्रेत, पिशाच एवं अन्य अदृश्य शक्तिमानंक सह पृथ्वी पृष्ठरे भ्रमण करिथांती। एही समय शिवंकर शांति और वैराग्यर प्रतीक अटे। महर्षि कश्यपंक अनुसारे एही समय रे काम वासना बा शारीरिक संपर्क रे लिप्त रहिबा अत्यंत अनुचित, कारण एहा ब्रह्मांडर आध्यात्मिक नियम एवं महादेवंक प्रति घोर अपमान सदृश अटे। निश्चित काल रे आसुरिक बा तामसिक शक्ति माने सक्रिय थांती एवं जो माने ही समय रे इंद्रिय सुख खोजंती सेमानंक शरीर और चेतना भीतर को नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करिवार यथेष्ट संभावना थाए। एही प्रसंग को भागवत गीतारे अति सुंदर भावरे बुझा जाइछि। गीतार द्वितीय अध्याय 69तम श्लोकरे श्रीकृष्ण कहिछन्ति, जा निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। अर्थात साधारण अज्ञानी मनुष्यंक पाई जहा राति होइथे, जणे संयमी साधक पाई ताहा जागरण बा चेतनार समय होइथाए। मायाबद्ध मनुष्य रातिरे संभोग बा भोग विलासरे बुड़ी रहुथिबा बेले जणे आध्यात्मिक व्यक्ति सेही मध्य रात्रि बा निशित काल को ईश्वर चिंतन बा साधना पाई व्यवहार करिथाए। तेणु एही गुरुत्वपूर्ण समय कामुकता प्रदर्शन कले मनुष्य जन्म मृत्युर चक्र पुणी छंदी हो जाए बोली गीता सतर्क कराई देइछि। वर्तमान आसंतु जानिबा भविष्यत संतान उपरे एहार प्रभाव। गीतार 14 अध्याय अनुजाई प्रकृतिर 3टी गुण रहिछि, सत्व, रज और तम। राति 12टारू 3टा हेउछि तम गुण बा निष्क्रियतार सर्वोच्च समय। शास्त्र अनुसारे एही तामसिक लग्नरे जदि कोनोसी संतान गर्भधारण करे तेबे सेही संतानर स्वभाव अत्यंत क्रोधी, आलस्य परायण एवं आसुरिक प्रवृत्तिर होइथाए। एहार एक ज्वलंत उदाहरण आमको श्रीमद् भागवतम 3:14 रे देखिबाकू मिलिथाए। माता दीति निज पति कश्यप मुनिंक निकटकू एही अशुभ मध्यरात्रि रे काम वासना नहीं पहुंचीथिले। कश्यप मुनि तांखु सतर्क करी कहिथिले जे एहा हेउछि महादेव एवं भूत प्रेत मानक विचरणर समय, एणु एहा एक अशुभ अटे। किंतु दीति कामांध होई तांको कथा मानि नथिले। फलस्वरूप सेही अशुभ रातिर मिलन जोगु तांको गर्भरु हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु भଳି 2 भयंकर राक्षस जन्म नेइथिले, जो माने पूरा ब्रह्मांडरे ध्वंसलीला मचाइथिले।
ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଊର୍ଜା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ରାତି 12ଟାରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶରୀର ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ଷତିକୁ ମରାମତି କରିଥାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ବିଶ୍ରାମ ସମୟରେ ସମ୍ଭୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥିବା ଓଜସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହାଛଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ମନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ତାମସିକ ରାତିରେ ମନ ନିଜର ଏକାଗ୍ରତା ହରାଇ ବସେ। ଏଣୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟଟି ଆଦୌ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଶାରୀରିକ ମିଳନ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବରେ ଏହି ନିଷିଦ୍ଧ କାଳ ବା ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସମୟରେ ହିଁ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଓ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଜାଗରଣ ରହି ଧ୍ୟାନ କଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଚେତନାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ଭୋଗ ବଦଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ରାତି 12ଟାରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭୋଗ ବର୍ଜନ କରିବା କେବଳ କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ଧର୍ମ, କର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଅଟେ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏକ ସିଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସଂଯମ ଅଭାବରୁ ଏହା ପତନର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିପାରେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏହି ପୌରାଣିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ହର ହର ମହାଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।